Bandu lebih anak bersimpo. Coba aturkan pergundul perkalimbu bunta si tepu mergana. Iya, gundulin dua amak amak mentar singgo sikapkan kami. Kam sembiring, coli ikutan do. Asbak lebih ku tengah, asbak. Lit ngin na piga-piga kalimbu bunta singisap. Tah gua keri amae. Ya, lebuh kami, mana nak kami bastanta. Coba mari kita ku bas barong-barong enda karena dimulai menda runggu membanta kita karo mergana separibanan sepangalon kerina mari ku jenda kita. Ay bagenda bagilah. Memang lang abo kami pulong sakal. Tapi waktulah pacundu. Reh kari iya, kari raduras kita ngatakan cah. Benakan dolah deh. Si lengaruh kari dapat dia ni nasile. Oh iya deh. iya, ngorati kami kali buburi kuras puang. Asa waktu singgo si cakapkan lebih benakan dulu saja. Piga-piga kami ngom jeda. Silang aruh dapat ini na. Ya ipal. Nukun kami anak berudu. Karena kepulungan dukam lebih sukut. Sembiring mergana. Ketandingan kam biak senina. Si pemeren si paribanan si pangalon kerina. Buang indah ka pernah kupulung du. Zamta ngojam siwah. Coba kamari. Dapat tiga ria memang Bagaimana membantu kampung kami singalo perninin kali bububen na tua kam karau mergana perangin angin ginting buangai karena kepulungan do. Ya, bagaimana kampung ni puang kami singalo perkempun guru kinayan ginting. Gua kena karena perpulung do. Dandankan ibnai kami mendati kami karena runggu. Iya, jadi silang harus kerin dapat timi bagai. Iya. Jadi restabi kami menbandu menkam kerina kalim bubu kami ras puang
karena mulai mendarunggu makai lebuh kami kam krina anak beru kami, anak beru karo mergana, mari reh kam kujenda si beru karo rasini beru karokan, mari reh kam kujenda gelah banci runggu indu dahin kami enda, bagaimning kami jagi akam singgom begiming enda, mari reh kam kujenda. Bagaim ku akap silih deh. Ya Ipal, coba lebuh duduk kami anak berunduh. Sentawi kami lebih mankam kali bubu kami bagi pi terus kupuang. Maka mankam krina anak beru kami sembiring mergana rekam ku losenda segelana dahinenda gobanci irunggu indu. Ya Pal. Ya, kokap ngomdesi bagi kerana lebuh kali membunta sembiring mergana. Makan asa bancina kita kerina tergelar anak beru menteri anak beru singukuri lah ketadingan anak beru pemeren terlebih-lebih kam beru sembiring rasingoi beru sembiring kan. Mari arenda kita amak runggu ngoi sikapkan kali membunta. Galah si runggui kerana runggun kali membunta. Apa nari kap du si biak jai alang ajai. Apai kami silung aje. Kaingenda kata isap. Pedalan karena pengalon nadangi kalimbu berikut ni puang. Ulumas. Chicken. Ope dengan si benakan runggunta mari raduras kita toto lebe suiras kini tekentas skala-skala si benakan Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kursi kini kerajaan surga isakan kami bujur membantu Tuhan rekiteken ibas pengkawali Tuhan ngokai taruh kendu kegulun kami sekubas suarienda Tuhan Bapa sini surga ibas suarienda Tuhan ibas jamburenda Tuhan ate kami Tuhan pulung cakapkan karena perjabun peradatan selaku kami kalak karo sangkep geluh karo mergana bagepe sembiring mergana Tuhan mari Tuhan kam sin jujurisa kam sin ngajari anak berupa kepar ibas ngaturkan karena kerja perjabun enda Tuhan segala banci erdalan bagi surah-surah Tuhan saja kam si pedau krina alang abad ibas percakapan enda kari Tuhan rikut ras krina pendalankan adat Tuhan nandangi krina sangkep geluh sembiring mergana bagi pekaro mergana silenga sekubas ingan enda Tuhan kam sinarukan cakari gelah lit bas kanan jua-jua sehia kubas ingan endam Tuhan pengharapan kami indasen kami toto enda kubas tandu reklang-kelangkan anak nu Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami amin. Pasuari sendah. Ya bang, dan du ngumkari pastir laya sehingga baba pertoton arah pertuan ta. Bayo. Coba kamari hendak buru karo mergana. Manbandu kalimbubu kami karo mergana. Suwerah percakapan tabinai. Maka sendah ate pedalan karena tukur. Bagai penunjukan menggobanci benakan kami kalimbubu kami rikut ras puang lain abad na suerah percakapan tasindube waktu tapi gopas biasanya kuta kami indah adilit surah-surandu nang dagi kalimbubu kami biasanya Muhammad ngero zanahlit ngi dalin-dalin 12 maka banci kam berbelas si biasana erdalan minda lebih kampil jadi beluh kami karir belas nandangi kalimbubu kami
Sembiring mergana lah ketadingan singalo berai-berai perninin bagi perkempun. Bagai biasa na tengah-tengah jabu kalibu kami Lit sembiring si tadi mergana. lupa kami, langkom sikapkan kami, maka coba andaskan do kampil tanan rang anak bro Sembiring. Ya impal, ayo nak kena kampil. Buat lebih si dua isap na. Tadi kena aja lebih si dua isap na. Rasisa ada isap na saja lebih babandu deh. Baik na lebih baba. Apa yang si dua isap na? Enda sada. Lebih endaskan. Man singalo beri-beri. Ayo na kapil du kam singalo beri-beri. Puang kalibu kami. Karena kampil si suhibas kami da duang ina isap na. Sada kampil ngina kamres kakandu tergelar singalo perninin. Karong mergana, perangin angin mergana, giting mergana. Iya, ngadi kampil bas kami singalo bre-bre. Iya, nidu sentabi puang buat isap na ras kampil na, ras belau na, baba kampil na mule. Di sisa kampil duit na, biasa na pelit ngingan na. Sini hamati kami kalibubu puang kami. Janah dong isap-ngisap beraseman belo. Tertinggal-tinggal kam kari karena runggun kami anak berundu. Bandu lebih kurang na karya kapdu karena percakapan kami anak berundu. Emparindu kami ibas kekurangan du. Enda momo ibas kami anak berundu, anak buru menterindo, anak buru singukurindo. Ya, Bapak Nika. Magamen demulih karena kaampil. Tanda na kami sekali bubu kami kong isap-ngisap beraseman belo. Tabah perpan belo. Sikap pengisap kami. Kaing eda suruh-suruhandu. Maka reh kamu ku tengah-tengah jabu kali bubu kami sembiring mergana ibas naki-naki matawari enda. Si Bihnai, dah kamu runggu kita karena perjalanan warisenda. Maka nggo sikap kami bas pedalan masenda. Saja mungkin bagi cakap terbinai nge, lang abo siru-eru. Coba lebih yorati kami kali bubu kami tahlid perubahan kena gantang tumba si mansukatan. May bagay? Payo. Iya impal. Lid ngeda karena perubahan karena gantang tumba. Ibas naki-naki matawarinda. Coba kamari. Olah untuk kah sa. Gelah banci kerisya laukan senahrai. Aku nggo merhat ngalaukan sa. Iya, kami singalo bre-bre. Lid ngeda perubahan karena gantang tumba si mansukatan karena pengalondu 626 karena luah nunggu isikapkan amak makapal ikutan na saja palas 2 hari karena batang uncukun lalit perubahan. Coba kamari. Kepas bagi kami singalo perninin 316. Gua nindo. Engkau bagi kampung ni puang kami tergelar singalo perkempun gurkinayan ginting 316 karena luah nu engkau isikapkan lid ngenda perubahan ni baskam karena anak berundu singalo bare-bare lalit perubahan. Gua kap lalit dah bas kita nak beru pelalit. Ya Bapak Nika. Karena datang tuba si mansukatan ni bas naki-naki matawari suairas percakapan tasirbi lalit perubahan. Si orati kami karena singalo lumas. Coba. Binay da kam
dalam kami rukur-rukur seh nangki-nangki mata warienda maka nindu derbi adilit perubahan jika dicakapkan kami nandangi kam anak beru karo mergana nindu lalit perubahan bagaimana kam singalo perninin oi singalo cikan lalit perubahan iya bahan nina puang kami Iya, kau kap sila lebih kepala desa. oh iya kam ngelbosa kepala desa arah pihak ndung enda kuakap kari cakap kensa Sueres biasana kepala desa kami adi wari Sabtu bagenda rapat di aras bapak bupati. Maka labo ya bahan siro. Maka iwakil kena deman kami. Iya. Kam kia kepala desa andu dai. Cuba baba ya kutenda galah raduras kami. wakin silih rehkin kepala desa ta weh tendel bas kami anak baru saja Peradatan si dalapan me kita lebih. payo Biasana kami lebih simpo jalapi kami. Jana na apai kam kerisi tergelar adi arah kuta kami ahni na bapak kepala desa pajak ciner ngai dia alias jerga. Mengukam sikap jalapi kami. nggo Iya, isi dagi gelar simpo. Roni Suranta Sitepu Mebas si pelamin nah ngejel mana? payo Enggak si tandai kita pihak si serah. Iya, karena si mupus. si mupus almarhum ngatur Sitepu almarhum ngatur Sitepu Tanjung Beringin Iya, almarhum. oh Bu. Makana bapak nandai si pempokan sa. kami Sitepu jauh orang na banci kam tunjuk tangan Tedis, lu tunjuk tangan. iya dah iya Minggu si tandai. Ya, apa yang dagay biak senina tengah-tengah jabu si tepu mergana. iya biak senina Bapak Desa Surbakti Tanjung Pura Minggu si tandai. Nggak tandai rumah. Tandai kami. Ya, karena anak berutua. anak berutua Ido Ginting nama ukur Jelma nangai kami perlu. Karena anak berutua. endah iya Iya, anak beru cukup waka. anak beru Cekuh Baka Biasanya beberisi tepu. coba si Bapak lo kan lukudan Tarzan Sitepu Iya. Tarzan Sembiring Aku ditar dan si tepu deh gue menam kena aku penjarakan. payo lepak kami Tarzan Dehar jenda kantor polsek. Bere-bere Sitepu Iya, adi bagaimana singgo merandal. Anak beru sing rana kensa. anak beru sing rana kensa Sabar Ginting Tanjung Pura Apa jelma? Eda orang na aku babahna Siap. Masih tandai. Ya, anak beru sindungi dahin. anak beru Menteri Markus Ginting Tanjung Pura Apa ya? Jelas. Ya. Biasanya karena kami simpo terjeng begini dengan kenca ijalapi kami. iya Makanya ugakin kamu ngijalapi kami. lah Coba kan ya. gelar si terserah Natalia beru sembiring sinulaki beberai sembiring kembaran. Ingat na tading pematang cengal si bas pelamina. monggo sidah pematang sentang Pematang sengtang. payo Ngopi indah. iya si mupus Si mupus tetap mende si mupus almarhum tenang derita sembiring sinulaki. sinerah kensa Sinerah kenca
Jeng kalimbubu kami, ia saja erbelas teko. Di bang. Larku Sudianta Sembiring, Ita Ringan Simpang Limun. Iya, anggota dari kami. Gelar impal kami Alan Sembiring Milala ingana tading perumahan Asabri. Oi, anggota dari kami. Anak berutua. Anak berutua aku Sarwan Ginting ingan tading Tanjung Beringin. Anak beru Cekuh Baka. Anak beru Cekuh Baka Gundari iban kami Amal Bangun Beberei Sembiring si samping kiring kue. Oh. Ia naras pendeta lapar bual. Iya, anggota kami. 6. Anak beru Singrana. Anak beru Singrana tetap anak beru tua aku Kang Jelmana. Lid anak beru Singrana kami go pindah yaman kalak si tepo. Labuh pengkhianat gelarnya, tapi bagaimana situasinya? Ya, kepala desa. Kepala desa masyarakat kami gelarisa kari tulis kami. Bagaimana? Oe. Iya, kami terjeng bagian yang ngencak karena sejalapan nandangi kampe biak si terserah. Iya, adi biasana dung kita si jalapan bagian kubansir dalan mas. Anggo sikap kami. Biasana di tengah-tengah jabu kalimbubu kami telu kali karir dalan pinggan. Iya, taruh kendu pinggan na. Oe, lid deh pinggan ta. Sabar kamu lebih kentisi ya. Entah mang-mangi kami lebih piringah dai. Iya, nindu dari telu kali pinggan rendalan. Pinggan si pertama kayaknya dia Sungkun sirtopina. siarah belakang. Oe, Ning kami benak mas begepe ulu mas. payo. Oi, bandu sorana. Bandu geraham nasada ersora ya ban. Taruh kendu kucenda. Kami ngalong-ngalong Oi. Batang unjukan rudang-rudang biak senina. Iya. Sepeduakan. Ya, anggoso. Lane kira kami may pas gini bandu. Iya. Periksa dulu lah. Entah Apa kurang perpedam kari kami. Salah masukkan sana. Kira ni nak aku ada lebih kari ulih kendu. Iya, pinggan si petelukan. Kaikin kebiakan na nandangi jabu kalimbu buta Sembiring Mergana. Iya. Bere-bere. Perninin, perkemput, perbibin. Boy sa kak sendoy dai. Adi boysa Asa kaikin sa ngay tulis do China batang unjukan asa pibar pangingat kami 886 sajay padalan ibas nakih matawali 866 20,000 man perjumankan bagay ko ka sangay sa dalakot ta sa jangan sa enda tambah na ngay gua bagay masud ko ulag kari katakan duka kami mencurang. Batang unjukan 886 nangki matawari ipedalan 866 mabage lebih
Sibar pengingat kami bagai, sa jangan jauh gakin bagai, talit tambah Kuakap. na ila bagai, ngay maksud Labulit kami. tambah Hari na, kemana kuakap. berusi tapu. Ula kita borosta melala dengan keperluan kalimbu butenda. To lagi kujahtan. Ada lebih. Ola boros melala pengeluaran kalimbu bute. Dam deh keuntungan na kita tahu sopirung bundai. Ada itu Litkin ya gunana. muli heme. Iya, Si dia bane, gopas. bagai. Iya, karena pengalon kali bubu ngadi pinggan aturna ngadi pinggan na bas kami ngadina. Weh. Iya, selebihnya harus sesuhtan. Payo. Sinanari saja. Senda saja suruh Bapaknya, kambalas kami saja na payo. bagai. Enak. Sirembah kulau. Sirembah kulau pe banci anak beru pe banci. Go. Krusabe. Kepala desa, runggun gereja, gambar ingat-ingat. Go. Iya. Na gambar ingat-ingat, gelas ingatan pagi kita. Anak baru pekepar. Bege. Uwe. Iya. Ada gambar ingat-ingat. MC serahkan duk jenda dah. Uwe. Go. Ya, karena mas siman sukatan. Resangkap geluh sembiring gomenda seh. Gua akin suruh-suruh ando. Gua ninta karena cakap anak baru sembiring. Gua nindundai. Karena mas siman sukatan. Ibas perjabun si tepu mergana ras baru sembiring gomenda dong. Gua akin kabdo. Gua banci kita surut. Iya. Ibas kita bawa belul selambar. Iya. Lo kuakap kita selupan. Lid waktu tadingkan karo mergana kelangkan kami anak baru baskam karena penindih pudun. Enda bagi si kurang gobas karo mergana maka tagih kami kang enda mulihkan. Kita kan gua tempat tidur janjindo. Mulih min penidih pudun ate indo bagai. Adi bagai suruh-suruhan dulihkan kami. Nin aku berikan manbana. Coba ukendo. Adi labo ka pendu kari pas ngata kam. Coba ni oke. Lid ngenam barenda bilangan na. Lokap ganti dusen na pe. Belum na pe ngokra. Karena mata duit bas kali bubunte dah. Melala. Sa jangan sa kurang bagai. Iya, kenarin tiba tendu tole. Mido waktu kami. Deskan kami kang ate kami pengalon kami nandang ising lumas. Bagai dah. Bicara-bicara kita lebih. Bicara sidungi lebih runggunte makan deskan dukur na ulum mas. Guakin kablu. Ngalah ngay kundul kari kami senda kambre kan ulum mas. Iya merandal. Iya. Karena acara anta kari bagi cakap tasir lebih. Me bagai. apa yo? Sering ko banci kita surut. Enggak.
Iya, ay surut kita. Iya, membantu kalimbubu kami karo mergana. Banci kam merapat lagu ngedeskan Ya, ain dandai ulumas siwas tangan raja sekendu keriman singalo ulumas. Kerina kam tergelar sukun setepu mergana harus teman dalanan karo mergana kerina.